अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशी और तमाम भलाई नसीब फरमाए। आज यहाँ से पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल जहीम सुइरत 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 وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. सदक़ल्लाहु अज़ीम। यहाँ तक याद करा के भेजें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।